Sa atong mapa natadiri dapita. Natadiri sa island kani. Guys, gisingin natin si Junji guys. Dustin. Good morning. Island happy ngayon niya. So yung mga kuya. Good morning. Good morning mga pita. Mga captain, mga tour guide. Tama niya mo tour guide. Si Kuya Ray. Ato na ko sila sa shark katong mga on dito tao guys. Mo niya may ilaw guys. Kani ang kiring ka vlog eh. Alright. Good morning. Good morning. Lawsi good morning idol. So, quick history lang guys. Project na takod. Oh, grabe yun. Ako gamit na niniyo eh. Muna yung mga boatman. Yung ka gwapong boatman. Tapang tukmo rin. Di lalim ang pagkuhan nyo guys. Di lalim ilang pagkuhan. Boatman dire. Wala to angkla. Init pa. Captain. Gwapo. Pasikan ba? Pasikan ah. Seaman. Seaman. Let's go! Asa dapita ron? Shipwreck ni dire. Oh, shipwreck. Japanese shipwreck. So, dapit eh. Katong nai. Hindi mo. So, this is the shipwreck of Japanese ship from 1972. Let's go. Take two. So, guys, this is the wreck of a Japanese ship from 19 forgotten. So let's go. Ito yung mapa na malabas ko guys. So nandito tayo ngayon. Guys, welcome to North Beach. So gitawag yung North Beach kay located di siya sa North. Very good. Welcome to North Beach. So guys, natakaroon sa atong third stop which is ang Coral Garden. Fun fact. Fun fact. So tawag siya Coral Garden kay diri nag-shooting ang Mature Garden. Atong mapa natadiri dapita. Natadiri sa island kan. So, ngayon mga fourth stop ang Treasure Shark Island. So, may a total of 300 sharks here. 5 adults and 295 fingerlings. Tara ko sa ka-fingerling. Naka-life jacket. Saan ang mapa? So ang mapa sa Dapitan nata diri sa pinakatumoy sa isla diri. Ang shark na to diri kay ingon sa kuya, vegetarian. Wala kaming nahanap ng treasure shark guys. Yung shark meron. Kala ko malakas ko ito. Slob pala. So baka nasa souvenir shop yung ano boss? Yung treasure shark. Wala, zero. Ilan nakita mo boss? Isang zero. Tsaka isang naka-blonde. Ayaw. Tawag namin.
that's the end of the tour. Not yet. Napagipagaon. Pa day. I think sa pa day Sa Pambot. island hopping day. Happy day. Happy day. See you See you in the next. in the next destination. This is Sparring J. This is Sparring M. Signing off.